alza sin temor ni cansancio. Sus dedos danzan sobre el teclado, mientras el chat enloquece, emocionado. Es un guerrero virtual, maestro del control. Sus ojos brillan con la luz de la pantalla sin parar. Con su casco puesto se sumerge en la acción. Un mundo de bits y bytes, su verdadera pasión. Feo Killer, streamer legendario. Sus hazañas se transmiten al mundo entero. Desde la Meca hasta la tierra su fama se expande. Con cada combo perfecto su leyenda se agranda. Su leyenda se agranda. Su motocicleta vuela por la ciudad. El viento en su rostro, la adrenalina raudales. Como Saiyan en busca de la esfera dorada. Morfeo King desafía los límites sin parar. Sus seguidores lo aclaman, le piden más. Los Kamehameha digitales inundan su chat. Y en el dojo virtual practica su kung fu. Sus movimientos fluidos, su mente en zen absoluto. Feo Killer, streamer legendario. Sus hazañas se transmiten al mundo entero. Desde la Meca hasta la tierra su fama se expande. Con cada combo perfecto su leyenda se agranda. Su leyenda se agranda. En la pantalla de batalla lucha sin tregua. En la oscuridad del ciberespacio, Morfeo Kill se alza sin temor ni cansancio. Sus dedos danzan sobre el teclado, mientras el chat enloquece, emocionado. Es un guerrero virtual, maestro del control. Sus ojos brillan con la luz de la pantalla sin parar. Con su casco puesto se sumerge en la acción. Un mundo de bits y bytes, su verdadera pasión. Feo Killer, streamer legendario. Sus hazañas se transmiten al mundo entero. Desde la Meca hasta la tierra su fama se expande. Con cada combo perfecto su leyenda se agranda. Su leyenda se agranda. Su motocicleta vuela por la ciudad. El viento en su rostro, la adrenalina raudales. Como Saiyan en busca de la esfera dorada. Morfeo King desafía los límites sin parar. Sus seguidores lo aclaman, le piden más. Los Kamehameha digitales inundan su chat. Y en el dojo virtual practica su kung fu. Sus movimientos fluidos, su mente en zen absoluto. Feo Killer, streamer legendario. Sus hazañas se transmiten al mundo entero. Desde la Meca hasta la tierra su fama se expande. Con cada combo perfecto su leyenda se agranda. Su leyenda se agranda. En la pantalla de batalla lucha sin tregua. En la oscuridad del ciberespacio, Morfeo Kill se alza sin temor ni cansancio. Sus dedos danzan sobre el teclado, mientras el chat enloquece, emocionado. Es un guerrero virtual, maestro del control. Sus ojos brillan con la luz de la pantalla sin parar. Con su casco puesto se sumerge en la acción. Un mundo de bits y bytes, su verdadera pasión. Feo Killer, streamer legendario. Sus hazañas se transmiten al mundo entero. Desde la Meca hasta la tierra su fama
Buenos días. Un día más, un directo más. ¿Qué tal, chavales? Vamos a empezar. Vamos a seguir con Dogma. Se está poniendo interesante el juego. Tenemos que... Ya prácticamente todas las misiones, incluso secundarias, nos están mandando al mismo sitio ya, así que ya no puedo remolonear más. Vamos a darle caña. Sigamos. Si tenéis alguna pregunta, si queréis interactuar, si podéis aconsejarme, lo que queráis. Podéis hacerlo. ¡Qué rata más grande! Madre mía, es un gato. Vamos a entregar. Acabábamos de comprar al tiparraco este. Bueno, cuando entramos ayer en el pueblo, sitúo un poquito, en esta nueva ciudad, en la frontera, ¿vale? Según entramos, nos abarcan este. Y nos dice que le han robado un orbe, que patatín, que patatán. Me voy al principio, al pueblo donde he estado estas veces, bueno, donde hay la movida del rey y todo eso, del Arisel, en Belfmorth. Y me voy a las cárceles, cojo información de un tío y me dice que pregunte en el bazar de este pueblo. Y otra vez no vinimos a este pueblo y ya lo hemos comprado, ¿vale? Vamos a darle el artículo. Vamos a entregarle la gema. Ah, splendid. You've my thanks. Nos da las gracias. Before Pues we muy bien, discuss 5.000 the monedas nos ha reward, costado. however, there is one final matter to which we must attend. You see, in my line of work, trust is paramount, and so we shall go to come. I trust old Menos mal, Brahim's eye most porque of el all. tío donde lo he Let us pay a comprado visit to his little puedo secret hacer store. copias. Y dije, falsificaciones. Y dije, ¿y si lo falsifico? Que me sale más barato. Dije, pero da igual, me sobran los dineros. Y menos, porque mira, ahora está diciendo Follow my lead. que vamos a probar su veracidad. Pues nada. Lo he comprado, coño. I've seen better days, that's for sure. Good day, Ibrahim. Would you be so kind as to examine this? Now, I have a bit of business to attend to while he performs his appraisal. I ask that you await my return. Bueno. Cabrón. Si se la acabo de comprar a este tío. What is it? The appraisal's not yet done, and I'm a Tengo que snitch. concentrarme. Buah, que me van a hacer el lío. Bueno. Me van a hacer el lío fijo. He ought to be finished by now. Come, let us go see. Qué rápido. You have done your title proud, Arisen. This Jadeite, my partners shall be most relieved to hear of its return. You have certainly earned your reward. I trust you will find it satisfactory. Pues ahora te diré. And I do hope you will permit me to call upon you again, should aught. Ah, bueno, 1000 de experiencia, 12.000 monedas y un anillo. You, Bueno, pues sí, ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Anillo imbuido de poder aumenta el daño infligido al atacar a los enemigos por la espalda. Hostia, pues sí se nota, ¿sí? Todo lo que llevo. ¿Qué usaba de estas? Supero del buscador. Vamos a ir a entregarla aquí, a la movida esta de las vocaciones. Welcome, sir. If you've a change of vocation in mind, after all.
'Tis folly to linger on a single vocation when there are so many. How goes the collection? Mate, didn't you... El anillo de la vehemencia. Progress. Voy a equiparme. Porque me gusta más este. A ver. Ah, no, este es el de la tormenta. Gran seísmo. Este está bien. Es que los mando a hacer puñetas. Ardor augal. Esta, la Atreida. Yo creo que está bastante bien también. Almacena temporalmente un hechizo para lanzarlo al instante y a discreción del portador. Ralentiza. Bueno, este le vamos a comprar por tenerlo, ¿sabes? Es que esto no me termina de convencer, pero bueno, vamos a comprarlo por tener todos. No vaya a ser que desbloquee algo al tenerlos todos, que no es el caso. Ojo, capacidades, mierda, me olvidé. Aumenta tu magia. Se me olvidó hacerlo antes. Hola Raquel Kiss 67. ¿Qué tal, mamá? ¿Cómo va tu pierna? Always a pleasure. Fancy a look at my wares? ¿Qué estamos haciendo ahora? Llévale el orbe Hater a la persona que lo solicitó. Este ya me lo han dado, se supone. Alas, 'twould seem I've taken on too much. Let's see. What could... There you are. Pray, tell me, have you found the jadeite orb? Fine. If Master Everard finds out what Tendré I've que done, I cogerlo shall be entonces. dead. Torpe. Tendré que cogerlo primero. Ah, you again. Welcome, sir. If you think me a liar, then buy something and see the truth for yourself. Hola, papá. ¿Qué tal vais? Ah, I see you desire one of my masterpieces. Very well. Hope to see you again. Y entonces sí se lo daba a esto. Nothing caught... Ah, you again. ¿Le he dado a quien no debía? Pues te la tramillo.
There you are. Pray, tell me, have you found the jadeite orb? Say it isn't so. Master Everard shall kill me if I tell him I've lost it. Forgive me, sir. I bear you no ill will, but I'd best take my leave of you. I must needs find a way. Perhaps a journey to Batal will aid us in unraveling the secrets of the Godsway. Very well. Prioritaria. Dirígete a Batal y usa el salvoconducto que recibiste del Capitán Brandt para pasar por el puerto fronterizo. Tengo que irme por otro lado. ¿Qué tengo que pasar por cojones por aquí? No entiendo. No tengo otra opción. Well, I'll guide you there directly. The vanguard is yours. Lead on. I'm not taking any passengers just now, sir. Anda, qué listo. El horario, temprano. Dead on my feet. Maybe I'll just right here. The townspeople depend on me. Well met, sir. How's the day treating you then? Pray, do not impede me, sir. Off with you. Eso es que no sé yo. Un cofre. A fine place to harvest some ingredients. I say we collect as much as we can carry. Más maduras 8. Pues muy bien. A ver, vamos a Guren, vamos a seguirle. Well met, sir. How's the day treating ¿Me vas a llevar a la puerta, macho? Eso ya lo sabía yo. Eso es que no sé por qué no vale el salvoconducto. Follow me. Follow me. Follow the leader, follow the leader. There's a ladder here. After you, Arisen. After you, So, Harrison. you seek to enter Batal, I presume? Oi! This isn't yours. No, pero bueno. Vamos a meter. A ver si esto cuela. Perhaps this will seem of little consequence, but I long to make things right after what transpired at the coronation. There will Que be está a colando. reckoning for this. Pero qué absurdez. I shall not suffer others to mimic our master's powers. Time to be heading home. Qué bien. None of us is guaranteed tomorrow. Got to crack a few skulls if you want to be topped off. Pues ala. Está la capa rara. ¡Hostia! Did you hear? There's been another ox cart raid. How many is that now? Me parece que no tiene que haber salido todavía del carro. Sir Lissandro's been iron hands in a bit. Well, if they're not called soon, we'll be seeing shortages. Mark my words. Yes, tú. I hope you weren't expecting mercy.
No te vayas, dame cobijo. No te vayas, dame cobijo, que me van a meter una paliza. Venga, va, pues me meto aquí, otra vez. Yo creo que esto ya no va a colar. ¿Ya me han visto? Deja de pegarte con esto, vámonos. Tigretón, corre. Tigretón. One of our number is unconscious. If no one will do it in my stead, then I suppose I have little choice but to obey. Venga, hombre, veniros para acá, vamos. Madre mía, la que está liando. Ought to do the trick. Vamos. Venid. Tigretón. Vámonos, hombre. Esto es casa de infancia de ver. ¿Qué pasa, Tilerín? Pollito. Is this ¿Cómo place llevas? bereft of beasts and brigands both? I'm like to forget how to fight should this continue. Nada, nada, tranquilo, tío. Gracias por saludar por el chat. Tranquilo, tío. Dale, caña. En ello estamos, en ello estamos. Estamos ahí siguiendo dándole caña. Ya hemos pasado la frontera. Era lo importante también, pasarla. Vamos, chavales. Sigamos. Am I the first to notice we've all got different vocations? It is a tad inconvenient that we can't share equipment. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a... So, after breaking free of the chains of slavery that once bound you to this land, you return of your own volition. This is good. I am relieved to see that you are fulfilling your charge. Now, 'twould be advantageous for you and your pawn to visit the Rockmercer's Burrow. Rocarratón. Methinks 'tis where you will find that which you seek. Farewell. Muy bien, tío misterioso. Ojo, se puede ir por aquí. Puede ir por aquí, lo que yo no sé. Y por allí. Está bien. Ay, que me caigo. Que me caigo. No, pues por aquí no se va a ningún lado. Come to think of it, some Abajo se puede masters bajar. rearrange their party at the drop of a hat. Vamos a One bajar such bien. arisen dismissed me after only half a day of service. I'll be sure to keep that in mind. ¡Hostia, terrible! Vaya hostia que me calza. Me caí.
We're off to the tavern then. The Rock Mouse's burrow, was it? Very well. I'll guide you there directly. Pero igual fan. ¡Uy! Sí, aquí había una moneda. Joder. No la he visto, tío. Esto. Esto es lo que había que venir a buscar. Perfecto. Y por aquí abajo hay un cofre. Pues vamos a buscarle. Follow me. Seguir bajando. No sé yo, ¿eh? Esto se pone peligroso. Vamos a ir bajando Do bien. try to keep me in your sights, master. I shan't lead you astray. Lo vamos a inventar. Porque si no, nos vamos a escoñar. A seguir los caminos. Perhaps this will seem of little consequence, but Se está haciendo de noche. some Si hay una masters hoguerita por have aquí. Mira. rearranged their Bueno, this es boulder fuego, pero no looks es una hoguera. mighty heavy, but we might just be Ojo, no able me to gusta move esto, it ¿eh? if we Está vibrando el combine mando. our efforts. A firm push is what's needed here. Prepare for battle. Ese es durete, ¿eh? I hope you weren't expecting mercy. No me ha dado tiempo a quitarle vida. Es que trabajáis muy bien. Poner la linternita. Y este. Right, just follow me. Just follow me. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early No me griffin gusta gets andar the por las worm, noches. as they say. I'll combine my magic with yours. Bueno, Then you ya might toca la cast the spell trompeta. more quickly. Y el tigretón ha subido de rango. Perfecto. Tigretón. Toma, conejo. De conejito. A common reward. Frustratingly so. We'll find a use for it, I'm sure. Carajo. Follow me. Sí, verdad que sí. Follow me. Follow me. Ventisca. Venga ahí. Pam, 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 pam. Hostia, enterrado. Seem to have been killed. Are you all right? Dale un poquito de vida a esta gente. Muerto, ya está. Oh. Arisen, are you all right? Gracias, chata. Continuemos. Well done, master. Have you forgotten something, Arisen? Mola, yo quiero hacer eso. You're looking rather lost. Aquí hay un camino. Se desvía un poquito, pero vuelve. Voy a cogerlo. Seguro que hay algo. Joder,
qué hostia me han dado, tú. Let us see what you're made of. Joder. Oh. Madre mía. ¡Oh, tío! Que si saltan así no puedo, tío. Eso es lo malo que tiene este tipo de... The enemy flees before us. A surprising sign of Mola la wisdom. luz esa que lanza, Let tío, la them chavala. run. We need Mola. not waste our strength. Though we may not die in battle, it's a far cry from being invincible. Very useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I'd say we collect as much as we can carry. This might be worth a read. ¿A quién se le ha ocurrido construirlo en un lugar así? It couldn't hurt Está to mirando take para a allá. peek. Mira, algo ahí. Sí. Batalla a lo lejos. Pero es que... No llego. Hay que bajar por aquí. Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? It's a tad carajo, tú. inconvenient that we can't share equipment. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. Es el camino. There, master. Red wolves. This calls for a curative. Ay, qué bueno, tío. Me ha molado a mí la magia esa de luz. Mola. ¡Un cofre! Y de los buenos. One never can have too many of Extracto de these. fiereza. What say we pelt one at the next foe we encounter? Está la fogata. Se ha pasado, cancho, con la vida de este puto juego. A dormir te van a mandar. You'll not live to regret this. ¿Está? Hola.
I say it. We trounced our foe well and true. No doubt, this triumph will spur us into the next. Recoger higo. Vamos a explotar esto. Gente, aquí seguro que tiene que haber algo. No sé un carajo, borracho. Necesito una hoguera. Una hoguera. Necesito. Y ahora has cogido un higo, hija. No te toque el higo. Venga, sigamos. ¡Ay, que me caigo! ¿Ah? Ya. Los muertos. No son resistentes, tío, los putos cadáveres, macho. Acojonante. Poison ought to be cured in all due haste. I'll put this to use. Vamos a petar. Pum pam pim pam pum pam 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 pim pam ahí. Los caminos del Señor son inescrutables. Estos. Holy attacks are our best bet against this foe. ¡Hostias! Joder, justo cuando estaba lanzando yo. Vamos a ir, vamos. Tas, 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 tas. I believe yon foe is drawn to light. We ought to extinguish our lantern, lest we summon it unwittingly. Prepare yourself. When tarred, be sure to avoid open flame. ¿Dónde va esto? Bueno, estamos yendo por otro camino. Ya investigaremos en otro momento. Vamos a intentar buscar una hoguera.
There, Master. Hola. Flame is its weakness. Haz aquí ya 1331. Bueno, pues ahí vamos. Estamos, ya hemos pasado la frontera, que era lo que necesitaba. Que no sabía cómo, y era metiéndose en un carro de la manera más tonta. He probado y ya he colado. Ahora me he salido del carro antes de lo que debía y me han empezado a atacar. Pero salí corriendo. Quiero encontrar una hoguera. I've got wares of every ilk. Vamos a ver qué vender. Esto siempre me interesa. Yo no te voy a vender de todo, te voy a vender. Te voy a vender. Esto. Esto lo vamos a vender. Y este también. Esto no, esto no, esto no. No, no, no. Imbuido de poder, los ataques del portador tienen más probabilidades de hacer tambalear y derribar a los enemigos. Vale. Adiós. Hope to see you again ere long. Oh, yeah. Quite the sum of gold we just spent. 'Tis clear the Arisen is no miser. Nos ha quedado por ahí uno An extraviado. investment made for safer travels can Vamos, hardly be called Guren. extravagant. Vente para acá. Joder, este le está A dando. curative ought to ¿Qué do te the pasa, trick. tronco? Tiene una enfermedad. Vamos a curarle. One of us has been poisoned. Necesito una hoguera. Eso no, eso no me gusta. The enemy retreats. I see no merit in hunting down chaval. such cravens. What fell from the east has breathed its last. Oh. Tighten up for the rest of us, Arisen. Would seem I've Mago cadáver. to do. No te creas tú que la magia le hace mucho, ¿eh? Estoy seguro que te va a doler. ¡Hola! ¡Venga! Joder, vamos, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha muerto este? The Arisen turns blue with cold. Joder.
I shall see to it this does not happen again. Hemos cruzado un puente y ni me da cuenta. Venga, vamos. Ya se está haciendo de día. Cada viaje. Hostia, si tengo aquí a otro, ¿vi? ¿Qué dice este cartel? Hemos confirmado que hay un escondite de bandidos más adelante. Alertad a las patrullas para que no se descuiden. Pero... ¡Olere tú! ¡Qué cabrón! We must need to be vigilant. It is our first time battling such a foe. Ya me ha calzado a mí. Recklessness has done them no favors. They will conserve their strength. The moment of victory is at hand. Let us finish this. Widen the view from up here. Let me see how high I can scale. Me está viendo. Va a venir a morir, pero a mí. Coño, espérate, hostia. Estoy tieso. Reinforcements and the Liaison resources. ¡Buah! Mucha gente ahora mismo. ¡Oh, no! Hola, puta. Déjamela aquí. No puedo. Todo muerto, me parece. ¡Hostias, Dios! ¡Qué puta One beast we would do better not to enrage. Suffice to say, we're beyond our power to contend with it. Hostia, tío. Me voy de aquí.
Madre mía. Joder, tío. Joder, tío. Vamos, tronco. No puedo, tío, lanzar un puto hechizo en condiciones. Este se me está muriendo. Me cago en la hostia, tío. No puedo. Buah, y ahora vías, tío. Madre mía, madre mía. ¡No! Se me ha ido el león, tío. Me he quedado sin objeto ya, tío. Me han dado pero bien, tronco. Se me ha juntado mucha gente y de golpe, tío. Esto es la hostia. We're off to the tavern then. The Rock Mouse's Burrow, was it? I can guide you there, if you wish. The vanguard is yours. Lead on. Yo quiero cargarme a ese cabrón, tío. Descansar. Right, just follow me. Must ask you to refrain from charging off. Teamwork is the crux of our strategy. Don't be such a worrywart. I know what I'm doing. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. These beasts are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. Was most effective. Come to think of it, different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have... Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours' sleep? El Tarantis no es. Este le tengo. Esta es la terina. Me lo voy a equipar. Y vamos a por el cabrón este. Ya. Rabia. Ya por orgullo. What does this say? A thorough perusal might reveal orders in. Prepare for battle.
Ush, cabrón. Estoy absorbiendo la vida, perro. Muy bien. ¡Oh! And I'll send you flying. Yeah. Cuidado, pero bien ahí. Ahora sí, ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, darle, darle. Que le va a explotar la cabeza, pero bien. Pam, 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 pam. Uf, ese hechizo quita muchísimo si le das en el mismo sitio luego. De esta ya no sale. Dios, perro. Garra de oro, filete de hierro, bestia. Este era más duro que otros, ¿eh? Se oye un... algo. Se oía por ahí. It is about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Hacer puñetas. Guard all you want. It won't make a difference when I grapple you, see? Eso es que se oía, ¿verdad? Algo por aquí. Y a la muchacha que estaría haciendo. Traveling beyond the rift, I came upon a cave whose secrets you have yet to discover. It is nearby. Por aquí. Y yo creo que por aquí hay goblins. ¡Goblins! Arriba. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. Oh. No doubt it's triumph. Viene a por el más fuerte, está claro. Pues toma. Ya la cojo. Oh yeah.
Me pegan. Mi tigretón. Masterfully done. Our combined might is beyond Hostias, any tú, todo lo que hay aquí. Tis a glad thing we rested when we did. Try not to get hit, lest all that vim goes Como to le waste. pasa el efecto, tío. Le tengo que dar. Quickly, Arisen. You must regain your footing. You must cleanse yourself of that oil, post haste. No tiene, ¿no? Sí. Hay algo más allá. ¿Qué podría ser? Y por lo menos de primeras he visto un cofre. Con 1250. Muy ricos son. Aquí vamos a ver. Deberían dejarnos ir a caballo o algo, joder. Oye, 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 oye. Bandido. A volar. Challenge is due, Master. Keep on like that and we'll be done here soon enough. Outstanding. Gathering materials makes for dull work indeed. Cuevita. Excelente. I never would have expected to find a cave in a ¿Qué place bichos like nos this. encontramos y qué Might tesoros? I recommend we venture inside before bandits find us? There's nothing we can do about this obstacle. I can attack at a moment's notice, Master. I expect you'll be wanting my assistance. We should be able to move this boulder with our combined might. A firm push is what's needed here. Un cofre de los buenos. Sí, sí. This looks as if 'twould fetch a hefty sum. Deeper pockets make for shallower troubles, they say. Este ya no se mueve. Vale, era solo... Hostias, ¿de dónde ha salido? Viento. Vamos por aquí. Prosigamos. Am I the first to notice we've all got different vocations? It's a tad inconvenient that we can't share a each of us own our skills. That all trade is the master of none. 30 nivel 30. Nivel 30, nivel... sí. Parrilla durmiendo. A dormir.
A seguir durmiendo. Allí. Can't say I'm any happier to see this foe than the last time we crossed paths. Tigretón nivel 20, 30, también ahí vamos. El 30, tigretón. 350. Muy buena cueva. Let me get that. Buenísima la cueva esta. Camino. Ahí decía que ya se podía ir. Por aquí. Here, if you please. Me había parecido que no había nada más. En el mapa me decía que no había descubierto ese cachito. Voy a seguir curen, tío. No seas pesado. Vamos a seguir investigando la cueva. Anda, que es por aquí. The walls are too close for comfort here. Should we encounter trouble, we would be at a disadvantage. Let us conclude our business and be quit of this place. There is naught to be gained from lingering. ¡A volar! Brutalidad. Este es de los buenos. Catarsis medida. Arco mágico con... Ah, qué bueno. Pues muy bien. Ya está la cueva investigada. Nada. Y pues ya está. Vámonos. Follow me. Follow me. Vamos, Uren, te seguimos. Hijo. Be on your guard. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves here. Keep your voice low, lest my heart leap from my throat. Follow me. Vamos, tigretón. Nos dejan atrás. Do try to keep me in your sights, master. I shan't lead you astray. Vamos bien todos de vida, así que no voy a volver a parar a la chimenea esa. Right, just follow me. Just follow me. Podíamos tener caballos o algo así, joder. It isn't much of an adventure if all we do is make camp. Time spent camping isn't necessarily time wasted. ¡A volar! Mago de un hechicero de nivel 30. Tío perro. ¿Cómo osas? ¡A volar!
¿Qué tengo ahí? Ah, no. Decir una manchita, pero no. Te cae un rayo de sol. Oh, oh, oh. En mi corazón. Oh, oh, oh. ¡Ojo! ¡Grifo! ¿Dónde está? Uf, pasa volando, ¿eh? He visto la sombra. Miedo. Vamos a ver. Coño, se nos gasta el aceite. Could you come over here? Mira qué contento se pone. Sígueme, sígueme. ¿Viste qué tiene? Might I interest you in my humble wares? Oh. Te voy a comprar una. Porque me has caído simpática. Hope to see you again. Muy bien. Mayhap the force of this torrent can be employed for our own ends. Let us make use of it during battle. I've no doubt it would catch our foes unawares. We fight! Poison ought to be cured with all due haste. Son jodidos, ¿eh? ¡Ay, que me caigo! Well done. ¡Que viene! Cabrones, tronco. Tienen bastante veneno, además. Pero hay que subir de niveles. ¡Vamos, chavales! My sword strikes true! ¡Ay! I'll combine my magic with yours. You might pass the spell more quickly. Hostia, el grifo otra vez, mírale. Baja que te reviento. No sé si tendré que tomarme una medicina de estas. Envenenamiento. Vale, ya está. Follow me, Arisen. Pues menos mal, chaval.
pasa, Sepi? He venido a verlo al mejor. Gracias, gracias. Vamos a ir de aventuras con Dogma. Como España, uno trabajando y los otros mirando. Si hago así, lo giro más rápido, mira. Ahora ya me canso. ¿De qué te pasa? Querían saber qué me vendes. Esto nada no me interesa, nada. Esto sí me interesa. Enseñando las chichas. 50 sombras de Grey. Mira, me han tapado los pezones, qué detalle. Nada, ya ves. Pero se le baja un poquito Nada. Oh, if you're here to buy, hope to see you again. With a view like this, we might well espy locations we've yet to explore. Me ha parecido ver ahí algo tocho. Míralo. Might be restored simply by gazing upon the sight. Shall I assist? I suppose I'll handle this. Puedo bajarlo más que putada. Y yo me quiero enfrentar al bicharraco ese. Vamos a bajar. Quiero bajar. Quiero enfrentarme al bicharraco. Para enfrentarnos al bicho ese. Reventarlo. Suena un grifo además, tío. Estoy andando por ahí. ¡Hostias! ¿Y cómo me enfrento yo a estos dos? Bueno, tienen poca vida, pero son dos. Las piernas con el hielo son lentos, por lo menos. Ahora como me cacen, me dan pero bien. ¡Oh! La hostia. Ahí. Le quita pero bien. Atrás. I'd not dare attempt such a feat alone. Together would seem our foe is unbalanced. Vamos. Let us finish this. Bring the fiend down.
Hostia, que me he quedado. Hostia, sin energía. No, 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 no. Venga, hombre, levanta. Madre mía, me están dando por todos los lados, tío, todos muertos. Hostia, hostia, cómo corre el cabrón este. No, que se ha cansado antes que yo. Guay, se ha juntado ahí un grifo. Bueno, y ahora el lobo. Madre mía, ¿pero qué haces? ¡Me lleva! ¡Que me lleva con él! ¿Ah? No voy a usar la piedra del despertar. Paso. Violado. We're off to the tavern then. The Rock Mouse's Burrow, was it? Madre mía. Vamos a empezar desde el principio. Venid conmigo. Vamos. Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Vamos a ir al principio y vamos a ir poco a poco. Vamos, vamos, vamos. Evidently, it is a contraption that allows for travel betwixt 2 points. That does sound convenient. I can foresee no reason not to make use of it. Vamos. A por ellos, hoy. A por ellos, hoy. Ha cargado este. Muy bien, sí me gusta. Traveling beyond the rear, I came upon a cave whose secrets you A volar. just nearby. I lead the way. I'll try my magic before you, that you might cast the spell more quickly. Este que está aquí durmiendo, lo reventamos. One might confidently call out of it, Red Wolves, we're being hunted. Arriba. Uy, este no lo he levantado, cabrón. ¿Te vas a venir tú? ¿Eh? Cómeme los huevos. Mátalo, mátalo. Yeah. Ahí está el elemental este de piedra. Vamos a reventarle. Ojalá.
Uy, 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 este elemental nos va a dar problemas, ¿eh? No me jodas. Viene, que viene, que viene. Darle en esas partes. Ahí es vulnerable. The enemy retreats. I see no merit in hunting down such ravens. Ya no le he hecho nada. As planned. This is our best chance in the coffin. Give it a push while we're standing on one leg. Could you lend me a hand? Strike hard enough. We might not have to do Darle, this darle, twice. darle, 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 The darle. moment of victory is at hand. Let us finish this. Yo creo que... Puto elemental. Vamos a absorberle vida, a ver si... ¿Qué tal este hechizo con él? No le absorbe vida, pero bueno. Hostia, ahí. Ahí. No, no, ahí, 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 ahí. Ahí sí que le hace daño. Ahí detrás. Venga, coño, recupérate. Ahí detrás, sí. Ahí. No, ahí. First and foremost, we'll want to knock it off balance. It will prove a much easier target when lying prone. I'd not dare attempt such a feat alone. Mierda, tío. I think we can manage it. Es raro este elemental. Pues a lo mejor ahora habrá que darle otro lado. Before I'm shaken loose. I've got a firm grip on our foe. I shall see it done. Que nos lo cargamos. Creo que le está haciendo fuego. Efecto en mi magia de hielo. This foe is nigh unstoppable when too long. We must do all we can to prevent it from losing its temper. Then we'd best fell it quickly, or else wait till its fury subsides. Que le tenemos, joder. Hostias, 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 que viene a por... Hostias. Vamos ahí, darle. Ahí vamos, que le queda poco. En esa marca. Vamos, que le queda nada. Vamos, mis valientes. Zumbarle el culo. Tengo marca para ponerle. Ahí. Toma. Then wrench it to the ground. Reventado. Vamos ya, chaval. Vamos ya. Mineral moteado, mineral moteado. Ya está, ya no vemos nada más. Sí, señor, chaval. Rayón mágico. Me mata un elemental. Sí, señor. Let me get that. Y hay una fogata. Se ve relativamente cerca. There,
Master, a hobgoblin. Lightning has electrifying potential against this one. This should be of use. Bueno, ¿qué? Fogata. Bueno. Aquí. Perhaps this will seem of little consequence, but some masters rearrange their party at the drop. Un carajo por las noches, tío. One such arisen dismissed me Estaban atacando. after only half a day of service. What say we get some rest? I'm not sure I could face a trek with my belly so full. Madre mía, pues no hay caminos aquí. Voy a volver a ir al camino del... Ah, bueno, si estamos ya cerquita. Estamos ya cerquitita. Cerquita. Y pam pam prim pam pam prim pam prim pam pam. Venga. Could you come over here? ¿Dónde estás, Gulen? Ahí. Guren. Vamos, Guren. Te sigo. Aquí hay un cofre. Care to feel the wind on your face? Jump up and I'll send you flying. Vamos. La tenía yo aquí. Fuego más cerca, ¿no? Míralo. Mira hacer puñetas y tenía ahí una hoguera más cerca. La vamos a poner a descubrir. I can't imagine we're in need of a campsite just now. Time spent camping isn't necessarily time wasted. Estoy contento, la verdad. Hemos matado al engendro este. We are none of us Hay un alike in mágico. vocation. Me había dejado aquí. Aquí dice que hay otra cosa. Ah, claro, los medallones mágicos son los que le hemos ido dando. Pues tiene que estar por aquí el otro. Que le hemos ido dando con... Por eso me sale la exclamación por aquí. No, pues tiene que... Tiene que estar, ¿eh? Tiene que estar. Aquí. Oh, no, es un símbolo de buscador mucho mejor. ¿Medallones mágicos? Vamos a ver. Acabo de pillar. Artículo raro que se encuentra en lugares remotos o pintorescos. Puede que canjearse en los salones del gremio por diversas recompensas. Ah, pero esto es el símbolo del buscador, coño, no. Esto, el medallón este. Fragmento metálico proveniente de un golem. Puede utilizarse para mejorar el equipamiento. All our efforts weren't for naught. I'll Como have to Guren. remember to tell my own master Te seguimos. about this. Llévanos. Vamos. Está lleno de ruinas, tío. Qué guapo. A ver, las arpías de los cojones. Esta es dura, ¿eh? Ah, no, esto no es una arpía, esto es un bicho.
Raro. I hope you weren't expecting mercy. ¡Ay, que me coge! ¡Que me lleva! Será cabrón. Te vas a cagar, hombre. Ay, hijo de puta. Muerte. ¿Qué coño era eso, tú? Una arpía, ¿no? Sí. Es diferente a las otras. Las arpías tenían tetillas. Esta no tenían Suppose there can be tetillas. no harm in bringing this along. We'll find a use for it, I'm sure. Mira, está. Allí, posándose. Estaba volando ahí. Volando. Quiero matarlo. El grifo, cabrón. Come to think of it, the pain I experienced at the coronation was beyond imagining. What bale... Well met. Does that make you the Arisen? Be at ease. I bear you no ill will. My name is Manella, and I have the honor of serving as a... Come, let me buy you a drink. We've much to discuss, and I don't fancy standing round all the... Right, just follow me. ¿Dónde está? Posado. Aquí yo creo arriba. You'll never reach our destination if we continue in that direction, Master. But I suppose I can guide us there later. I'm sure there's a very good reason for this detour. Ah, no. We must respect our master's wishes. ¿Está? El bicharraco. Me oigo. Hostia, me está vibrando esto. Que da gusto. Suena. Ahí está. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Pósate. ¡Ahí va! ¡Que se lleva uno! Ah, no. Se ha cagado. Sabe que le iba a matar. Qué guapo, tío. Está este... Uy, mira un cofre ahí arriba. ¿Y por aquí? Pues por aquí. Salta, gordito. ¡No! ¡Yuhu! Do try to keep me in your sights, Master. I shan't lead you astray. Arnaca. Hola, ¿qué tal? Tabernero. This tavern is open to travelers, aye, even pawns, so long as they've coined for their ale. Invitar una ronda. No, gracias. We might scratch another task. The people of Batal view Her Majesty, Empress Nadinia, has long been troubled by this custom, but a practice many are unhappy about the existence of this tavern, even though it lies outside the capital, simply because it was established as a place for pawns to gather.
I know not what manner of person you are, but if you would aid me in my efforts to make the people of Batal more accepting of pawns, I would be glad to offer you a residence permit. 'Tis a bargain more than fair, for those who hold such permits may remain in Batal without having their activities questioned. What say? Glad I am to hear it. Take that. Simply show it to one of the sentries, and you'll be granted entry to the capital. Oh, and if you encounter any troubled Batali along the way, they are harsh in their persecution of the pawns. But were they to be aided by the targets of a simple plan, I know, but 'tis the only one available, or so it seems to me. Sir Fulvio, the artist whose service Sir Clark commissioned, is residing in Batal. Shall we go and meet with him? I know where that person... Well met, sir. How's the day treating you, then? Always a pleasure. Right, just follow me. Mira, una piedra acá. A ver qué niveles hay por aquí. A ver qué piedras hay por aquí. A ver, piedras enlazadas. Me salto unas pocas, qué putada. Ver peones únicos. Ver peones oficiales. Bien acumulado. Hostia, 194, tú. Qué barbaridad. Fíjate lo que cuesta contratarle, tú. 40. 287. Guau, chaval. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead. And 'Twas a fine journey we shared. Wherever your travels... Are you fit to travel? Then let's not dawdle. I see not even the Arisen could resist. Es feo de cojones. My shot. All told, I'm rather satisfied with. Please dispense with the formalities.
A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. 'Tis said there is an illness pawns can contract beyond the rift that inflicts unspeakable harm on those around them. As it progresses, the pawn gradually loses all self-control, and in time will even cease to heed the Arisen's commands. That sounds most unpleasant. I do hope we shall remain free of it. Herrería. Herrería, herrería. Twould seem we need not Los always mecanismos travel by estos. foot, if novel inventions such as this are to be found. Contraptions like these are best used when and as we find them. All knowledge of this, God's way, stems from the forbidden magic research laboratory, which can be found here in Batal. However, you would do well to first travel to the Alta Batal coast and seek a man named Ambrose, for as a researcher of this laboratory, he will doubtless be able to answer many of your questions. Asasernao. Sirnaui 007. No te conozco. Eres nuevo. Sí, sí, sí. Ya estoy en nivel 30. Me parece 31. Ya hemos llegado a la... Aquí. A esta casa. A esta de aquí. Mira, ya hemos pasado. Hemos pasado de aquí. Hemos hecho todo este camino andando. Hasta aquí. Y esto está plagado de bichos, tío. Y de goblins y de todo. Pero bueno, hemos llegado. Si soy manco, ¿cómo podré jugar? Pues igual que yo. Mira. Say, have you seen any statues about? Solid stone ones, carved in the likeness of monsters. Tell is, quite a number of them were found not long ago. Just, here's the curious part, though. The things look damn near real. So real, in fact, that I've gotten my hands on one. Suppose I'll just have... Bueno saberlo. What am I supposed to do about it? I've much to do yet. Looking for aught in particular? Batal's empress has clearly earned the love and respect of her subjects. Methinks it comes of their mutual devotion. Her Majesty offers up a prayer alongside her people every single day. 'Tis a far cry from Vermund. I cannot count the number of barbs I've heard uttered about the Queen Esto me está Regent. ayudando bastante, Arnau. Bastante, bastante. Por el otro lado. I've got to focus. My shift's only just begun. We have reached our destination. Huh? Coño. What in the... Where did you come from? Did Clark send you?
El mendigo. Oh El no, otro, he did, ¿no? didn't he? I'm sorry. I'm really, truly very sorry. I haven't slept a wink, I swear it. Well, I suppose I might have fallen asleep once or twice, but it isn't as if I've been lazing about. I simply haven't been able to devise any good ideas. I tell you, this arrangement has been an encumbrance on my mind from the very beginning. While I am glad that the old man appreciated my talents enough to commission me, it doesn't change the facts. I can only depict subjects that I've seen, which makes things rather difficult, given the task at hand. Say, you appear a rather strapping sort. Would you be persuaded to bring me to a griffin? 'Twill be well worth any trouble. Clark shall pay handsomely to see this done, and you'd be doing me a great boon besides. I've heard aught of a griffin's nesting place. I shall await you there. Do keep in mind, however, that you must needs drag the battle out if I am to complete my sketch. Of course, I Vamos al could nivel look as long as grifo I pleased if y you were le to petrify the reventamos. beast. Si estuviera petrificada. Indeed, a beast frozen in place would be much more easily drawn. 'Tis said that a famed sculptor of Eld used a Medusa's severed head to petrify her subjects before sketching them. Of course, I wouldn't presume to demand aught so legendary of you, Arisen. I only ask that you aid me in completing my sketch as best as you are able. Then I shall depart at once. Pray, meet me at the foot of... Terrenístico con fluvio. A ver, soy nivel 30. Tigretón nivel 30 también. Coño, no, aquí no. Que las musas te pillen batallando, reúnete con Fluvio en el lugar indicado y ayúdale a hacer su boceto. Habla con Ambrosius en Palaja. Investiga la verdad de la carta inconclusa. He wishes to gaze. Vamos a seguir con este. Con este tío. Vamos a buscar en el mapa de aquí dónde está la piedra de teletransporte, que tiene que estar en algún lado. Debe estar en algún lado. Tis a tall ask, but not impossible. Shall we go where we are bid? Follow me, master. I shall guide Follow you me, to the master. location. The vanguard is yours. Lead on. Interested in my wares? And not a shred of gratitude. Nary a fur out of place. Might you consider lightening your pack, master? Let's see. What can we do without?
Espérate un momentito, anda. Vamos a buscar, a ver si podemos comprarnos algo, Would you mind coming over algo here? mejor. Me? I sell defense. Now, this hardly bears saying, but don't... Vamos a ir por orden. Eso está bien. Bueno, no está mal, pero me quita la resistencia a cortes y golpes. Este está guapo. Me baja un poquito la defensa mágica. Sube un pelín la defensa normal y la resistencia a cortes y golpes me la sube bastante. Puntos. Está bastante bien también. 33.600, no puedo. You dare try to take anything without paying... Si puedo mejorar el equipamiento, de este no, de este no. De este tampoco, vale. Oh, sí. For it first. Always a pleasure. Always the pleasure. A customer, then. That changes. My services don't come cheap, mind. Sube la magia este bastante. Pues la más 36.000. Come again when you've more Chuparla coin también tú. to... Not buying? That's just as well. Better to be Yo selective than creo que aquí wasteful. puedo Browsing was enough to scratch the itch, in my case. Say, you wish to shine like a jewel among your peers. Is that not so? Well, lucky you. Vamos a ir un poco más fornidos, I hombre. hardly recognize you. You look so... Más fornido, hombre. He wishes to gaze upon a griffin firsthand. 'Tis a tall ask, but not impossible. Shall we go where we are bid? Pray, allow me to show... Hoy! Looking... No need to overthink it. You can change it on a whim. Well, got any findings to share?
Pleasure doing business with... Greetings, Sir Arisen. Sir Manella would speak with you in the palace. Pray seek her out at your earliest... Palacio. Pues ahora veis, hasta aquí de los muertos. No he matado yo a nadie, pues estoy esperando, chaval. A ver si no. Lo único que maté. Is this a El palacio. challenge? Ah, camino del palacio. Arisen to see who can keep pace. No time to catch your breath. Try to keep up. Oi, what's your problem? Walking about with pawns in tow, I mislike that. You from Vermont? Bet you're as prejudiced as the rest of your lot. Well, got something you want to say, eh? Save it. You're not welcome here. Suppose you didn't know, but we don't allow Vermundian scum in this town. But I've got a heart of gold, me. I'll give you a chance to redeem yourself. All you've got to do is prove your mettle against these sods alone. That is. If you're bested, then we'll take all you've got. Put your back into it! Well, Hostia. quite the brawl we're having here. But I must say, these odds are rather craven. Did you leave your honor at the door? And who are you supposed to be? You a friend? Nay, I'm a sellsword. Coin is my only ally. 'Tis not my conscience that called me here. No, no. I simply cannot stomach acts of cowardice. Is there even one among you with the grit for a proper duel, one-on-one? What'd be in it for us, eh? The fact that I'd refrain from that's not quite the reaction I was hoping for. Mayhaps... Ragnall? You're him. From the Scarlet Rains and the ¿Eres Battle ese for Jeremiah? Ragnar? El de las lluvias escarlatas y batalla de Grey. Well, 'tis clear you're a man best, but I trust you'll have no complaints so long as there's only one of us. Aye? Oi, bring it out! Where's that reprobate gotten off to? We'll see if you can escape me a second time. Show them your metal. Hola. Hostia, me estoy escapando ahí como un perro. ¡Vamos! ¡Toma! No le he hecho ni cosquillas, chaval. ¡Madre! You've made your point. Go on, take your prize. That's all of it. You're not trying to pull the wool over my eyes, are you? Suppose I'll just have to take your word for it. I'm not fool enough to challenge you. But that one's in your charge. Grant me that much at least. Aye. All right. Es que ni cosquillas le he hecho tú. You fought well, stranger. 'Twas a shame about the result. You're skilled enough, but I suppose the odds were against you. Still, train up a little more, and I might consider you worth my time. I have high hopes for you. Perhaps one day, you and I can have our own little... In the meantime, you'd best get those wounds seen to. One cannot help but wonder about that Sir Ragnall. Who is El he reteiro. really? I'm not sure what to tell you. Y Tigretón también. Bien, vamos. ¡Vamos, Tigretón! Vamos al... Vamos al palacio.
¿Te gustan los soniditos, Arnau? De la llama. Well met, Sir Arisen. Let us dispense with pleasantries and cut to the heart of the matter. I have a task that requires someone of yours some days ago. A fiend attacked Empress Nadinia. Her Majesty was unharmed, but the would-be assassin fled, gifting me a wounded arm in the process. He may seek to strike again, yet I fear I am not fit to guard the Empress as I am. And so I turn to you, Sir Arisen. Will you catch this villain in my stead? Clara. My deepest thanks. Her Majesty will next begin her supplications in Flamebearer Palace. I would use this opportunity to lure her assassin from the shadows. Empress Nadinia's life is in your hands, Sir Arisen. I trust you understand the... Vamos a ver. Do you Del know how Palacio de long la you'll Llama be? por la mañana. I only ask so that I might adopt the most effective Vamos a ver stance to recuperate my strength. Bueno, pues vamos a ir por la mañana. Vamos a ir a descansar en una taberna. Vamos a una taberna. Ojo, y además esto no les dejan pasar, ¿eh? Voy a tener ahí un problema. Qué barnao. El Iván no le da nada al cabrón. Es un perrillo. The world's changing. Not sure how much longer I can keep the inn open. It's tough, but complaining won't do any good. Depositar. Vamos a depositar cositas. Encima. Curar tu inconsciencia. Nada, fuera. No tiene un... Eso, tío.
You shan't hear me complain about an early repose. Solo vamos a descansar. I was a tad incautious. Shall we hunt a few monsters to start the day off? Off we go, then. Ready to forge on? I must my feet is old. We cannot accompany you there, Master, but fear not. You'll find us here when you return. And who might? Sir Arisen. You've come just in time. Sir Ermhild, 'tis my pleasure to present to you the good Arisen, come to aid us in apprehending the brigand who would threaten her. Well met. Your assistance is most welcome. Without our Empress to guide us, Batal has no future. Indeed. We are well glad of your aid. May it prove unnecessary. Ere Her Majesty's supplications begin, I shall give you a description of our target. We would, however, prefer that this affair be kept quiet. Be not reckless. Empress Nadinia shall commence her prayers any moment now. O lambent flame, we offer thee these words of prayer on behalf of our people. Day in, day out. Hear this. Last week, Good day to you. The current Empress may be... Her Majesty is wise too, and deeply... Who would wish to take Her Majesty's life? I cannot understand it. Empress Nadinia is the very thread that... We ask that all be spared the horrors of the fell dragon. We ask that Batal may e'er prosper. And we ask that a day may... Seize the rogue the moment you espy him. I shall pray for your success. Se supone que tiene que estar en la mancha esta amarilla. Sir Arisen, Her Majesty's supplications are nearing their end. Have you located the rogue? Pues no. May thine hallowed fire burn through us, and cleanse our souls of all that is base. We swear fealty unto thee. Aye. Is there all... Her Majesty's supplications are drawing to a close, sir. Could it be that the rogue has not come? I've got nothing for ye. I've got nothing for ye. Got some business with me, do ye? Any interesting tidings to share? I've got nothing for ye. O lambent flame, we beseech thee to heed our humble prayers. Esta es
Se levanta y se ha vuelto a sentar cuando he venido a esta base. The Empress's supplications have concluded without... I shall return to Her Majesty's side. May this... No! Ojo. Your Majesty! How could this have happened? We must staunch the bleeding and capture the fiend who did this. Forgive me, Your Majesty. I have failed you. The Empress is fallen. How such a dreadful thing? To think, even with the Arisen at her side, we could not safeguard Her Majesty. I feel the sting of the events of this day threaten to sour relations twixt beastrons. Nay, now is not the time to falter, but to unite in Madre mía. Someone, oh Empress, would that you... The Empress is gone. I have been abandoned. Hombre, puedo ir a revivirla, ¿eh? Con mi piedra de la resurrección. Vamos a intentarlo. Oh, Empress, would that you were still with us. Monedacas. Robando una muerta. Only thing food's good for is pulling in a scrap. Musiquita de intriga. Que va a pasar algo. Nice place, this. Good day, sir. ¿Qué es? Es un dragón muerto. What was the missive that just arrived? Oh, you know. The usual. From Vermont, bound straight for the archives. Not to be opened. Another one? What is the director up to? Well, never mind that. Did we get any other... Surely you're not expecting another one of your love letters. Why, just the other day, you were warned you really mustn't be so imprudent. Need I remind you? Yes, yes, I'm well aware of that, thank you. Guapo el dragón, tío. Ido muerto. Hostia. Pero... No, vale. No, 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 no. Tío, me caigo. ¡Ay, qué hostia me ha dado!
Seguidme, seguidme, I seguidme. have been waiting for you, Arisen. El que sí, la carta esa. Los rumores. Si os vale. Investiga la verdad de la carta. I pray this peace shall ne'er be broken. Those who lose their lives on Batali soil abroad, I am here to serve. If you require my aid, you have but to ask. Thank you for your patronage. Vaya, hombre, me quita los 5000. A short repose would do me a world of good. You have our gratitude. Liv, what has happened, Arisen? We must see Manella at once. Nay, we ought not abandon caution. To move now would be to walk into the jaws of peril. Instead, we shall pen a letter and beg that you will deliver it to Manella in our stead. Oh, vale. Prithee, deliver our letter to Manella. Prithee, deliver our letter to Manella, good Arisen. Pero me da la carta. Descripción. Lleva el pelo recogido. Su brazo derecho fue herido durante el ataque. Vamos a buscar a esta mujer. No sé, ¿dónde estará esta? Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. I suppose all we can do is wait.
the heavens heed his wish, for all our sakes. I must not be spoken to. Sala de conferencias. A ver a la sala de audiencias, ¿sabes? I must not be spoken to. Is there aught I can assist you with? Creo que antes salí por aquí, ¿no? Who might you be? I've the spirit of a woman half my age. En el palacio, coño. Got some business with me, do you? Begone. You impede. I've got nothing for ye. Por la mañana viene, así está. Aquí. Well, this is no good. Can't let myself get distracted. A las 2 lo vamos a dejar, chicos. I'm happy with our life. I couldn't ask for more. Acá está. Fluyo. Vamos a dejarle. La que le tengo que entregar. Look around if you must, but be sure to buy orders. Well, Try to break him right back to someone else.
This is clearly designed to carry us somewhere. It could prove useful. This seems useful. 'Twould be a shame not to employ it to our advantage. Oh, well, aren't you a fine specimen? Might I trouble you to show me your tongue? You're the very picture of health. I dare say a constant... Have you ever crossed paths with an asp? If you have, not only do they spew venom with abandon, but they're crafty, truly remarkable behavior. Thus, my task for you, the opportunity to study the poison's effect... You appear... Lo que me resulta raro es que no haya una puta piedra de teletransporte aquí, tío. This looks as good a place as any. Well met, sir. How might I be of service? Welcome and well met. Welcome. If you, as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer excellent service at a fair price. Y te cagaron, ya. Always a pleasure. Ahora iré donde los pobres. In particular. Look at my wares. The world's changing. Not sure how much longer how I've... Our adventure continues. Come, we've much to be getting on with. I hope you slept well. An ox cart ought to make our journey easier. One hopes these carts offer comfort commensurate to their cost. The world's changing. Not sure how much longer I can keep the inn open. It's tough, but complaining won't do any good. Business could be better, but I'm scraping by. Always a pleasure. Fancy a look at my wares? A ladder, is it? How convenient. We ought to put it to good use. ¿Sabes? Surely I'm overdue a day off. Mayhap I'll buy myself a new sword next pay. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt... Vamos a dejarlo aquí ya, que hay que hacer la comida. Y esta tarde espero conectarme otro ratito. Cuando venga de Teche. Hasta luego, chicos, nos vemos. Amigos, ha sido un honor
Gracias por estar aquí. Sentiros bienvenidos.